masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Ang buhay ko'y nag-iba, kumaan talaga. Ito pala pag nagmamahal, sinta. Yo, what's up? Good morning. Happy Saturday everyone. Sabado na naman ulit. Day off na naman tayo sa dalawang trabaho. Pero after nyan, magpapadala muna tayo ng pera sa Pilipinas. Go! Papadala muna tayo ng pera sa Philippines. Mamaya tayo mag-cappuccino cornetto. Papadala muna tayo ng pera. Sit. Ciao! Ano? 125. Ano yun? Jason Orenyo. Pinadala ko natin. Cebuana to, no? Cebuana, M. Luwilier, Palawan, Sabunting, Okay, okay. Anywhere. Okay, ciao, grazie. Gracias. Let's go. Okay na, mapagpadala tayo ng pera. Kaya tayo magka-pera ko neto. Buongiorno. Buongiorno, ciao bella! Come? No, mi fai un favore? Che ti dico io da te? Ed io ti aiuto con la tua famiglia. Dimmi. Senti, voglio fare oggi pasta con costini e mi serve un po' di costini al sugo. Mi fai questo favore? Ed io ti aiuto. Vabbè, Tu sei una persona buona, davvero. non buono. Io cattivo. No, si vede che tu pensi che sei buono, davvero. Io te lo dico con tutto il mio cuore, non dico bugie. Ciao bella. Pure da camera di 5 euro da capo, per mi fare capire mangiare. Nalimusan pa tayo. Ciao! Ciao, buona giornata. Buona domenica. Ano ba yan? Ciao. Al prossimo. Sì, tua moglie come? Tutto a posto? Ito po. Ah, buona domenica. Ciao, ciao. Ciao. Nalimusan pa tayo. Doon tayo sa yung binibili ng Cornetto. Parang doon ang ating kaibigan si Aldo. Laging galit. Laging galit yun eh. Ang tawag dito. Nakalimutan ko ang tawag dito. Estos eh. Sì. Poi capi normali. Capi normali. Hindi pa rin masarap to. Hindi masarap. Hindi masarap. Cheese. Prego. Grazie.
Mali po yung musika, mga... Capi, cosa pensa signora? No, è sempre passato pizza, Buti naman sa gumanda ang panahon. Kahapon, ang lakas ng ulan. Ang mamiya. Sobra. Dito pala. Ito. 43. Ecco, ci sono. Io da ascoltare. Le mostre. Salve. Ah, Chesterfield. Sì, così. Sì. Sì. E qui si sa menta fresca. Ah, non c'ho la tostata. Non c'ho la tostata. No. Allora no, Erano tutto no, sì, sì. Al 4 niente, chiara filiale. Non può essere. Ci sono. Anche tu c'è il solo molto capito, non mai. Pasqua, che avevo fatto Te il gruppo non si piace. Tutti i denti, quelli che tabacco, cocco. Buongiorno. Buongiorno, vedi? 7 euro. Giallo. Eccola. Pasok na tayo. Let's go! Tama ba, eh? Kahayaan pa kami. Sino mauna sa amin? Inom muna tayong tubig. At bigla ako na uhaw. Inom din pala. Bakit? Lamig ng tubig para nasa freezer eh. Sobrang lamig ng tubig para nasa freezer. Let's go. Nag-aantay ng amo ko. Kailangan natin bilisan. Nag-text ang amo ko, kailangan daw 9:30 sakto na. Nandun na ako. Let's go! Happy na tayo, happy! Okay, this is it! Ang taso. Ayun, malapit na tayo. Konting kembot na lang.
bahay. Ay, nakapili din sa wakas. Kailangan daw 9:30 nandito na ako sa bahay. Check natin kung anong oras na. Dito sa bahay ng amo ko. Time check. Uy, 9:25. Paano guys? See you next vlog. Babus. Boom!